अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ऑटवा से खुशामदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इलेक्शन की डेट आने की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के अलाइंसेस जो हैं वो बन रहे हैं। वो पार्टीज़ जो माजी में एक दूसरे की दुश्मन थी, वो आपको नज़र आएगा कि दोस्ती के बंधन में बंधेगी, और ऐसा ही हो रहा है। जैसे MQM जो है, जो कराची में जिसका किसी दौर में होल्ड होता था, अब तो वो टावा टावा हैं। इसलिए MQM के जो लीडर साहिबान हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग के नून के जो सरबराह हैं उनसे मुलाकात की है। उनकी मुलाकात मियाँ नवाज शरीफ से हुई है, मियाँ शहबाज शरीफ से हुई है। तो लग यूँ रहा है कि ये इलेक्शन का जो पहला इत्तेहाद यानी बारिश का जो पहला कतरा है वो गिर चुका है, और इत्तेहाद जो है मुस्लिम लीग नून और MQM में इलेक्शन इत्तेहाद जो है वो हो चुका है। अब ये पार्टीज़ जो हैं वो दोनों मिल के इलेक्शन लड़ेंगी। तो नाजरीन, ये तो थी आज की जो लेटेस्ट ख़बर थी, वो मैंने आपसे शेयर की है। दूसरी ख़बर जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है खाकान अब्बासी, शाहिद खाकान अब्बासी। ये वो मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, और किसी दौर में ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और इनको जो नॉमिनेट किया था उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर वो थे मियाँ नवाज शरीफ। नाजरीन, मैंने अक्सर आपने मेरी बात सुनी होगी कि मियाँ नवाज शरीफ ने बहुत से लोगों को नीचे से उठा के ऊपर बिठाया। बहुत से ऐसे लोगों को जिनका कोई स्टेटस नहीं था, जिनकी कोई हैसियत नहीं थी हलकों में, अपने इलाकों में, अपने लोगों में, उनको उन्होंने एक नाम दिया। उनकी शोहरत इतनी कर दी कि उनको प्राइम मिनिस्टर तक बना दिया। तो शाहिद खाकान अब्बासी वन ऑफ देम, जिनको नवाज शरीफ ने, जब नवाज शरीफ पनामा केस में उनको माजूल किया गया, डिस्क्वालीफाई किया गया, तो शाहिद खाकान अब्बासी को मियाँ नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ के जो एहसानात हैं शाहिद खाकान अब्बासी पे, वो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुझे याद है, अपने मरी के हलके से अपनी सीट से हार गए थे MNA का इलेक्शन। फिर मियाँ नवाज शरीफ जो है उनको लाहौर में लेके आए और अपनी सीट से इलेक्शन लड़वाया, और उनको जितवाने के बाद असेंबली में लेके आए। तो ये कंट्रीब्यूशन है मियाँ नवाज शरीफ की शाहिद खाकान अब्बासी के लिए। आज जो है शाहिद खाकान अब्बासी, वो कभी तो पार्टी छोड़ते हैं, कभी पार्टी में इन होते हैं, कभी अपनी अलग पार्टी बनाने की तगदौ में लग जाते हैं, और कभी कहते हैं कि मेरा उनके साथ ताल्लुक़ है, मेरे लीडर मियाँ नवाज शरीफ हैं। कभी कहते हैं जी मेरा मुस्लिम लीग नून के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये मेरे ख़्याल में, मैं ये समझता हूँ कि ये सरासर ज़्यादती होती है। जो शख्स आपको इतनी दूर तक लेके जाए और इतनी उनको ऐसे मकाम
اور ایسے عہدے پہ پہنچائے جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہ سکے. یعنی پرائم منسٹر کا عہدہ پاکستان میں سب سے بڑا ہے اور اس عہدے تک میاں نواز شریف نے شاہد خاقان عباسی کو پہنچایا، جو کہ آج جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس سیاست سے باز آیا اور میں اس قسم کے الیکشن سے باز آیا. اور آج یہاں تک کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو لوگ پسند ہیں وہ کرپٹ لوگوں کا ایک ٹولہ ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ پسند کرتی ہے. تو آج شاہد خاقان عباسی کو نہ اسٹیبلشمنٹ پسند ہے اور نہ ہی میاں نواز شریف پسند ہیں. تو ناظرین، میرا یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین و حضرات، جو شخص آپ پہ مہربانی کرتا ہے، جو شخص آپ پہ کسی قسم کا احسان کرتا ہے اور پھر اتنا بڑا عہدہ آپ کو تفویض کرتا ہے، تو آپ میں یہ سراسر احسان فراموشی ہوتی ہے، نمک حرامی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوتی ہے کہ نواز شریف نے بہت سے لوگوں کو اٹھایا ہے اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے آکاش تک پہنچایا ہے. اور اگر وہ اس قسم کی باتیں کریں گے پارٹی چھوڑنے کی اور نواز شریف کو چھوڑنے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہے. تو ناظرین، یہ آج کی دو خبریں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنا تھی. لیکن یہاں جاتے جاتے میں یہ ضرور کہوں گا کہ شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. کیوں کہ جب انہوں نے باقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیا تو وہ زمین پر، یعنی آسمان سے زمین پر آ جائیں گے، ان کی حیثیت بالکل زیرو ہو جائے گی. لہٰذا بہتر ہے کسی قسم کے اگر شکوے شکایتیں ہیں تو ان کو مل بیٹھ کے سالو کرنا چاہیے. یہی اچھے دوستوں کی، اچھے سیاستدانوں کی نشانیاں ہوتی ہیں اور خوبیاں ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں جو شاہد خاقان عباسی ہیں وہ ضرور اپنی جو وہ غلطیاں کر رہے ہیں ان پہ سوچ بچار کریں گے اور میاں نواز شریف کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کے الیکشن کی طرف جائیں گے. تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو. اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا کے فیڈرل کیپٹل اوٹوا سے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.